সবাই একটু রিকোয়েস্ট করে সবাই দাও। সবাই সামনে দিয়ে হাত রেখে বলবে, আজ আমি শপথ নিচ্ছি যে আমি এইচপিএল এর সমস্ত সুরক্ষা বিধি ও নিয়ম কানুন পালন করব এবং সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করব। এটা আমার কর্মজীবনের অঙ্গ হিসাবে পরিণত করব। আমি আরো প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি সব সময় নিজের আমার পরিবারের এবং সমাজের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের তাগিদে দুর্ঘটনা মুক্ত ও পেশাগত বিপদহীন এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করব এবং সুস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্ত নির্দেশিকা মেনে চলব। জয় সুরক্ষা, জয় সুরক্ষা। বসো সবাই। এটা আমাদের জয়দেব। তো আমাদের যেটা আমরা নিজেদের দ্বারা ভুল করি, এর পিছনে তিনটে কারণ আছে आंसर के। हमने देखा नहीं, हमको पता नहीं और हमने सुना नहीं। মানে বুঝতে পারছি আমি দেখিনি, আমি জানিনি, আমি শুনিনি। তো এখানে যখন আপনারা কাজ করতে আসবেন, চোখ নাক কান খুলে অবশ্যই কিন্তু কাজ করবে, এই নয় চোখ বন্ধ করে কাজ করবে। চোখ বন্ধ করে কাজ করে পসিবল করে দিন। এটা একটা ফ্যাক্টরি, এটা একটা ইন্ডাস্ট্রি। এখানে কাজ করার সময় কোনো হর্সপ্লে, মজা করা, ঠাট্টা করা কিন্তু একদম করা চলবে না। চোখ নাক কান খুলে তোমাদের অবশ্যই কিন্তু কাজ করতে হবে। আজকের যে মেইন টপিক সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক অ্যাট হাইট, মানে উঁচুতে কাজ করা। তো উঁচুতে কাজ করার সময় আমাদের কি কি দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সে বিষয়ে আমরা জানতে হবে এবং সেই দুর্ঘটনাকে এড়ানোর জন্য আমাদের কি কি সেফটি প্রিকশন নিতে হবে সেটা আমাদের জানতে হবে। এই দুটো জিনিস আমরা জানতে যদি পেরে যাই তাহলে আমাদের কোনো ইনসিডেন্ট কোনোদিন ঘটবে না। আমরা সুস্থ হবে যাবে, প্রত্যেক দিন আসি আবার সুস্থ হয়ে বাড়ি যাবো। আজ পর্যন্ত কেউ আপনারা শুনেছেন সে এইচপিএল থেকে হোক বা এনএমডি থেকে হোক কোনো ইঞ্জিনিয়ার বা অফিসার আপনাদের বলেছে যে তাড়াতাড়ি কাজ করো, আনসেফ কাজ করো, এইসব কথা কেউ বলে? একটাই কথা বলে, সেফটিতে কাজ করো। কেউ কিন্তু বলে না সেফটি বাইপাস করে তুমি কাজ করো। আজকে আপনারা এখানে ডিউটিতে এসছেন, আপনি মনে করেন আপনার বাড়ি থেকে ফোন এলো আপনার ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আপনার মনের অবস্থা কেমন হবে? বা আপনি এখানে কাজ করছেন, আপনার বাড়িতে ফোন গেল যে আপনার মানুষ এখানে কাজে এসেছিল, কিছু একটা ঘটনা ঘটে গেছে, তো আপনার বাড়ির লোকের মনের কেমন অবস্থা হবে? এটা ফিল করতে পারছেন তো? এবার ওয়ার্কের হাইট যখন আমরা উঁচুতে কাজ করি, তিনটে জিনিস ঘটনা ঘটতে পারে। তোমার হাত থেকে মেটেরিয়াল পড়তে পারে, না হলে স্ক্যাফোল্ডিং ভাঙতে পারে, না হলে উপর থেকে মানুষ পড়ে যেতে পারে। পরশুদিন আমাদের মেন প্রজেক্টে হল অফিসারে তো একজন ওয়ার্কার প্রত্যেকদিন সে শুনেছে কি ভালো কাজ করে, সে বেল্ট পরে কাজ করে, বেল্ট লাগিয়ে কাজ করে, একটা ছোট্ট ভুলে কালকে সে 6 মিটার উপর থেকে নিচে পড়ে গেছে। ভগবান কিছু মঙ্গল করেছে, তার কিছু হয়নি, হালকা একটু চোট লেগেছে। সে প্রত্যেকদিন ভালো কাজ করছে, কিন্তু একদিন ছোট্ট একটা ভুলের জন্য তার এত বড় ঘটনা ঘটে গেল। আপনারা যখন উপরে উঠে আবার কাজ করবেন আমাদের সেফটি বেল্ট পড়তে হবে। তো আপনারা বেল্ট পরেন তো? বেল্ট পরে উপরে ঠিকঠাক ভাবে ইউজ করেন কি করেন না? বেল্ট শুধু পরেই থাকে। বেল্ট কিন্তু উপরে গিয়ে অবশ্যই আপনারা অ্যাঙ্কারিং করবেন। কিন্তু অ্যাঙ্কারিং করার সময় দুটো হুকে আমি বলেছি একদম এইভাবে অ্যাঙ্কারিং করবে না, আলাদা আলাদা জায়গায় কিন্তু আপনাদের অ্যাঙ্কারিং করতে হবে। এবার কি উপরে উঠার জন্য দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় সিঁড়ি লাগানো আছে, বিভিন্ন স্ক্যাফোল্ড এখানে লাগানো আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা যখন সিঁড়িতে চড়বো, চড়ার সময় যেন 3 পয়েন্ট কন্টাক্ট থাকে। 3 পয়েন্ট বলতে কি বোঝায়? আমাদের শরীরে টোটাল 4টা পয়েন্ট, দুটো হাত দুটো পা, যে কোনো 3টে পয়েন্ট কন্টাক্ট করে আমাদের চড়তে হবে। তো চড়ার সময় আমরা অনেক সময় কি করি, হাতে জলের বোতল, না হলে পেন্টের ডাব্বা, না হলে স্ক্যাফোল্ডিং ক্ল্যাম্পের গামি ব্যাগ, এইসব নিয়ে উঠতে থাকি। তো এইসব একদম করা চলবে না।
আপনার যা সামান লাগবে আপনি প্রথম উঠে যাবেন, দড়ি ফেলাবেন, লিফটিং টুলস ব্যাগে উঠাবেন। অনেকে কি করে যায়, স্ক্যাফোল্ডিং করে, দেখবেন স্ক্যাফোল্ডিং করতে করে নিচ থেকে একটা ক্লায়েন্টকে থ্রো করে দিল, যে উপরে আছে ধরতে পারলো, নিচে পড়ে গেল। তো নিচে যে আছে তার অবস্থা খারাপ হবে না উপরে যে আছে তার অবস্থা খারাপ হবে? সে তো হতে পারলো না, তো পড়বে কোথাও, উপরে না নিচে? তো এইসব মজা করে একদম চলবে না। কোনো সামান উপর থেকে ড্রপ করা চলবে না বা নিচ থেকেও থ্রো করা চলবে না। আমি যখন ইন্ডিয়ান অয়েলে ছিলাম আরসিতে, একটা প্রজেক্ট হচ্ছিল, BS6 প্রজেক্ট হচ্ছিল। তো ওই সময় কি হয়, আপনারা বেশি তাড়াহুড়ো কখন করেন? এক লাঞ্চের সময় আর এক ঘর যাওয়ার সময়। দুপুরবেলা 12:30 সময় লাঞ্চ করতে সবাই চলে যাচ্ছে। তো উপর থেকে কি হয়েছে, বেল্ট পরে যেখানে যাওয়ার রাস্তা সেটা ইউজ করছে না, শর্টকাট, এই যে শর্টকাট স্ক্যাফোল্ডিং পাইপ ধরে নিচে নামতে আছে, বেল্ট পরে আছে কিন্তু নামতে আছে শর্টকাটে, হাত স্লিপ করে গেল, সে এখন উপরে বসে বসে খাবার খাচ্ছে। কোন জায়গায় শর্টকাট ইউজ করবে না, সেফটিতে কোনো শর্টকাট বলে কিছু হয় না। যেখানে যেখানে প্রপার অ্যাক্সেস থাকবে আপনারা ওই অ্যাক্সেস ইউজ করবেন। সেটা 2 মিনিট লেট হতে পারে, আপনার খাবার কেউ খেয়ে নেবে না। এই দুটো সময় কিন্তু আপনারা বেশি ভুল করেন, ওই ঘর যাওয়ার সময় আর লাঞ্চের সময়। তাড়াতাড়ি ঘর যেতে হবে আমাকে, তাড়াতাড়ি খাবার খেতে হবে, নাহলে আমার খাবার লোক খেয়ে নেবে। কি বলছি বুঝতে পারছেন তো? আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ আসলে আমাদের HPL অলরেডি সেফটি স্যার আছে, আমি বেশি দীর্ঘায়িত করবো না। আমি বন্ধু স্যারকে রিকোয়েস্ট করবো আপনার সাথে কিছু বলার জন্য। अभी शिवानी बहुत अच्छा से आप लोगों को बताया हाइट वर्क के बारे में। अच्छा, जो हमारा टीम है वो हाइट वर्क है, और अधिकांश जगह हम लोग का हाइट वर्क चल रहा है ना। कितने लोग हाइट का काम करते हैं? अरे उठाओ ना, हम तो दिक्कत क्या है? इसमें बहुत से लोग यहाँ अपने फेब्रिकेशन में काम करते हैं, है ना। यहाँ भी लोग काम करते हैं, अपना हाइट पे भी काम चल रहा है, चलता है ना। हमको देखे है ना, अभी कभी हम लोग क्या होता है, आपस में हम लोग बात करते हैं, अपने जो सुपरवाइजर है और अपने जो भी सीनियर है उनसे हम लोग बात करते हैं। थोड़ी छोटी हम लोग से भूल होती है उसके बारे में, होता ही नहीं होता है। तो हम लोग कहाँ भूल कर रहे हैं? स्कार्फोल्डिंग पर चढ़ते हैं, अपना एक्सेस है हमारे पास, सब कुछ सही है, एक्सेस है हमारे पास, हम सेफ्टी बेल्ट यूज भी करते हैं। लेकिन जब हाइट पे चढ़ते हैं तो हम लोग सेफ्टी बेल्ट का जो एंकरिंग पॉइंट है वो एंकरिंग करते हैं। ईमानदारी से बताइए वो 2 आदमी कौन कौन थे, जो हम दोनों आदमी का फोटो भी लिए और बताए भी, अपने जो सुपरवाइजर थे यहाँ होंगे, इनसे हम बताए थे कि क्या करते हैं हम लोग से अपना, जब भी हम एक्सेस को यूज करते हैं तो सेफ्टी बेल्ट पहने रहते हैं, एक्सेस है, फिर भी हम लोग कभी कभी चढ़ते समय, एक्सेस पे चढ़ते समय एंकरिंग नहीं करते हैं। वैसी गलती हमको नहीं करना है। उससे क्या होगा, अगर आपका हाथ फिसल गया, आप डिसबैलेंस हो गए तो कहाँ जाएंगे, ऊपर से नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसा हमको नहीं करना है। स्कार्फोल्डिंग में आप लोग देखे होंगे, हम लोग जब स्कार्फोल्डिंग पे यूज करके अपने हाइट पे काम करते हैं तो उसमें टैग लगा रहता है, टैग लगा रहता है ना। तो रेड और ग्रीन देखे होंगे, रेड के टैग का मतलब क्या होता है, उस पर हमको काम नहीं करना है। जहां भी स्कार्फोल्डिंग बना है हाइट वर्क पे काम करने के लिए, तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, उसमें टैग लगा है या नहीं लगा है। हो सकता है उसमें टैग नहीं भी लगा हो, तो हमको कैसे पता चलेगा वो स्कार्फोल्डिंग काम करने लायक है या नहीं है। अगर स्कार्फोल्डिंग प्रॉपर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम काम करेंगे तो क्या होगा, आपका स्कार्फोल्डिंग कोलैप्स कर सकता है, गिर सकता है और खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले जब भी हम हाइट वर्क में स्कार्फोल्डिंग में काम कर रहे हैं तो ये इंश्योर करना है कि उसमें टैग लगा है कि नहीं लगा है। अगर ग्रीन टैग होगा तब क्या करना है, तभी काम करना है। और प्रॉपर जो एक्सेस आपका होना चाहिए, एक्सेस रहता है ना, एक्सेस तो रहता है हमारा, NMD का तो बहुत हम देखे एक्सेस रहता है, लेटर लगा हुआ है। लेकिन हमारा छोटा छोटा ये भूल ये देखने को मिलता है कि हम लोग एंकरिंग नहीं करते हैं।
तो ऐसी गलती नहीं करना है। और एक चीज और हम देखे हैं कि हम लोग कभी कभी क्या होता है कि मेन बास्केट यूज करके अपना हाइट पे काम करते हैं ना, मेन लिफ्ट से करते हैं ना। तो हम ये भी नोटिस किए हैं कि हम लोग जब मेन लिफ्ट पे काम करते हैं उसके बास्केट में, तो क्या होता है कभी कभी हम लोग मेन बास्केट से बाहर निकल जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो ये भी हमारे लिए खतरा है। मेन लिफ्ट से बाहर कब निकलना है? जब हमारे पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो और लाइफ लाइन लगा हो। लाइफ लाइन रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, अपना सेफ्टी बेल्ट एंकरिंग करके प्रॉपर वहां पे अपना प्लेटफॉर्म रहेगा तो खड़ा होकर के आप क्या कर सकते हैं, कंफर्टेबली काम कर सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, मेन बास्केट से बाहर जाएंगे, थोड़ा सा ही चूक होगा। कभी कभी क्या होता है कि लोग बोलते हैं सर थोड़ा सा काम है, 1 मिनट का काम है, उसी 1 मिनट में खतरा होने का क्या होता है, ज्यादा चांस होता है। आप क्या किए, मेन बास्केट से बाहर निकले और सेफ्टी बेल्ट का जो एंकरिंग पॉइंट है, आप लोगों के पास एंकरिंग तो है नहीं, एंकरिंग करने का पॉइंट है नहीं, आप उसको सेफ्टी बेल्ट का ये अपना हुक लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, पैर अगर फिसल गया तो क्या होगा, क्या होगा, नीचे गिर सकते हैं। तो हमको कभी भी ऐसा नहीं करना है। मेन लिफ्ट से अगर बाहर निकलना है, मेन बास्केट से बाहर निकल के काम करना है, तो ये इंश्योर करना है कि लाइफ लाइन है या नहीं। लाइफ लाइन होगा और प्लेटफॉर्म होगा तभी हम उसमें एंकरिंग करके काम करेंगे, नहीं तो निकलना है, निकलेंगे नहीं निकलेंगे। इसको ध्यान में रखना है कि मेन लिफ्ट से बाहर हमको निकल करके काम नहीं करना है। प्रॉपर एक्सेस को भी इंश्योर करना है कि प्रॉपर एक्सेस है या नहीं है। जहां एक्सेस नहीं है वहां अपने सुपरवाइजर से बोलना है कि यहाँ पे हमको लेडर या एक्सेस बना करके प्रोवाइड करेंगे, तो हमको क्या करना है, काम करना है। ये हाइट वर्क में हम लोग डेली एक्टिविटी में बात करते हैं ना कि क्या क्या खतरा है, कैसे हमको काम करना है। तो ये आप लोग का वर्टिगो जब हुआ था ना, हाइट पास में, आप लोग का सबका हाइट पास है ना, वर्टिगो हुआ आप लोग का, तो वहां पे आप लोग का जब टेस्ट हुआ होगा तो हमको लेडर पे कैसे चढ़ना है, एक्सेस पर कैसे चढ़ना है सेफ्टी बेल्ट लगा करके, तो बताया गया था ना कि हमको प्रॉपर एंकरिंग करते हुए ऊपर चढ़ना है। तो ये अपना हैबिट को सुधारना है कि हमको जब भी हाइट पे चढ़ना है एक्सेस से, लेडर से, तो एंकरिंग करते हुए चढ़ना है और एंकरिंग करते हुए उतरना है। और हाइट वर्क में तो ठीक है हाइट वर्क का, लेकिन हम हार्ट वर्क में भी बहुत सारा लैब्स हम यहाँ पे देख रहे हैं एनएमडी का। कल जोन 1 में लगभग 4 बजे करीब में हम जैसे जा रहे थे, तो अपना सेफ्टी पर्सन भी है, सुपरवाइजर भी है, वहां पे काम हो रहा है। पास में क्या है कि हमारा नेफ्ता टैंक है, वहां जोन 1 में कितना लोग काम कर रहे हैं, जोन 1 में वहां पे नेफ्ता टैंक के पास हम लोग कर रहे हैं ना। तो वहां पे क्या है ना कि हम लोग का जो नेफ्ता टैंक है उसका डिस्टेंस में काम करने वाला व्यक्ति, हम देख रहे हैं कि वो गलती हो रहा है वहां पे, लेकिन हम उसको टोकते नहीं है, बोलते नहीं है कि नहीं, होता है कि नहीं होता ऐसा। तो आप लोग की भी जिम्मेवारी है, जो साथ में काम कर रहा है उसको टोकना है, जहां गलती होगा उसको बताना है कि ऐसा नहीं करने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो ये सब लेफ्ट को हमको सुधारना है और अपना हम लोग सही तरह से काम करते हुए अभी तक चलते आ रहे हैं, ऐसे ही हम लोग को आगे भी करते चले जाना है। जो छोटी छोटी भूल हो रही है उसको क्या करना है, सुधारना, उसको ध्यान में रखना है और जो भी अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस है उसको फॉलो करना है, ठीक है। और हम लोग का सबका परिवार है कि नहीं, फैमिली है ना, तो हमारा मेन मोटो है कि भाई सबका फैमिली है, सबका रोजी रोटी चल रहा है इसी काम से, फैमिली को ध्यान में रखते हुए काम करना है। अगर किसी को कुछ हो जाएगा, कोई चाहता है हो जाए, कोई चाहता है कि हाइट पर से गिर जाए, हाथ टूट जाए, कोई चाहता है नहीं ना। तो हमको अपने फैमिली को ध्यान में रख के काम करना है। जैसे हम लोग हंसते हुए प्लांट में आए हैं वैसे ही हंसते हुए घर भी जाना है, ठीक है। थैंक यू। करने से क्या हुआ, नीचे अगर कोई काम कर रहा होगा, अगर आपके हाथ से कुछ छूट गया तो उधर वो कैप्चर होके रह जाएगा। दूसरा चीज क्या है, जब आप मतलब जो भी वेल्डिंग फेल्डिंग ग्राइंडिंग अगर वो रिएक्टर आपका खत्म हो गया तो स्कैफोल्डिंग पे आपका उधर छोड़ के नहीं आना है, उधर क्या करना है, पूरा हाउसकीपिंग करके आना है।
क्योंकि आप तो चलाएगा, उसके बाद स्कैफोल्डिंग का जो जाएगा खोलने के लिए, वो अगर उसमें ग्राइंडिंग व्हील की हैमर फैमर कुछ की इलेक्ट्रोड बीट पीट सब छोड़ दिया, वो सब नीचे गिरेगा, नीचे जो काम कर रहा होगा उसके ऊपर गिरेगा। और तीसरा चीज, जैसे कि ये बोले, जब आप जा रहे हैं आपका 3 पॉइंट टच होना चाहिए। अगर आपको कुछ सामान लेना है ऊपर में, पुली का बंदोबस्त कीजिए, पुली में सामान खींच के लीजिए, तो सामान हाथ में बेकंधे पे लेके नहीं जाना है, ठीक है। थैंक यू। नमस्कार भाइयों, आवाज उधर का इधर का कुछ ज्यादा है, हवा का दायरे से इधर, इसके लिए इधर से बात करूंगा क्योंकि ज्यादा तक लोग को सुनाई दे। अभी आपका टॉपिक इधर वर्केट हाइट का। अभी आपको पता होगा कि पिछले 2 हफ्तों से साइट पे कुछ इंसिडेंट हुआ है, मालूम है? साइट पे इस प्लांट के अंदर कुछ इंसिडेंट हुआ है, मालूम है? जानकारी है सबको? तो वो जो इंसिडेंट हुआ है वो हाइट पे हुआ है। पहला इंसिडेंट हाइट पे मटेरियल शिफ्टिंग के टाइम पे एक पाइप का स्पूल शिफ्ट करते समय एक बंदे के इधर लग गया चोट। हुआ कैसे? एक साथ 2 काम, मतलब जहां पे एक बंदा पाइप शिफ्टिंग कर रहा है, उधर भी दूसरा बंदा एक काम करने चला गया। तो जो काम कर रहा है ये तो अपना काम कर रहा है, पीछे से पाइप शिफ्टिंग हुआ और उसके ऊपर गिर गया। तो आप लोग जब भी काम करो तो एक गैंग अपना एरिया में ही काम करे, दूसरा आता है तो उसको साइड कर दिया करे। साइड करना मतलब उसको साइड कर दो कि भाई आप नहीं काम कर सकते। उनका काम अपने काम पे फोकस रहेगा, आपका काम आपके काम पे फोकस रहेगा। गलती से वो आपके एरिया में आए तो चोट लगने के चांसेस 100% होता है। तो एक जगह पे एक ही काम करने का, दूसरा गैंग को काम करने मत देना। तो वो चीज होता है, एक साथ 2 काम नहीं करना है। दूसरा जो इंसिडेंट हुआ है, अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है वो है हाइट पे ग्रेटिंग, जाली, स्ट्रक्चर के ऊपर जो जाली बिछाते हैं प्लेटफॉर्म, वो डालने के टाइम पे बंदा ऊपर से नीचे आ गया, करीब 6 मीटर हाइट से नीचे गिर गया। तो रीजन क्या था? शॉर्टकट, जल्दीबाजी, काम का चक्कर में। जहां पे आपको हाइट पे काम करना है, जहां पे कुछ जगह कुछ नहीं है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमको लाइफ लाइन पहले लगाना होता है, जिसपे आप बेल्ट फंसा के काम कर सको। सही है कि नहीं? लेकिन वहां पे बंदे ने क्या किया, शॉर्टकट, खुद से जाली डालना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस था उसमें। वो बंदा करीब एक्सपीरियंस बंदा था, करीब 50 साल, 48-50 का एज था उसका। एक्सपीरियंस के चक्कर में कि मैं ग्रेटिंग लगाने का, मुझे 50 साल का वो जो है एक्सपीरियंस है, उस चक्कर में लेकिन गिर गया। अरुण कुमार गुड़िया, समझ रहे हैं दीपक पाल। भाई? एक्सपीरियंस देख के एक्सीडेंट नहीं होता है, आपको जो सेफ्टी देना है वो देना है। बंदा कुछ नहीं करता, सीधे एक लाइफलाइन बांध देता, बेल्ट एंकर करता और काम करता, तो वो नीचे नहीं जाता, एटलीस्ट वो लटकता। लटकने पे क्या होता है, साथ में जो भाई बंधु है उसको वो रेस्क्यू कर लेते हैं, चोट नहीं आती। होता क्या? तो वो गलती हो गया कि भाई काम करते समय लाइफलाइन नहीं लगाया और काम चालू कर दिया, ग्रेटिंग पे काम किया, ग्रेटिंग को सिर्फ रख दिया, उसको टाका भी नहीं मारा, उसको क्लैम भी नहीं किया और आगे चलते बिछाते चला गया। जब दूसरा ग्रेटिंग उठाने गया तो जिस ग्रेटिंग पे खड़ा था वो स्लिप होके नीचे, ग्रेटिंग भी नीचे और वो आदमी भी नीचे। तो क्या हुआ? गलती किसकी बताइए? आपको काम करने अगर कोई भेजता है तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि मेरी सुरक्षा के लिए अगर साधन नहीं है तो साधन मांगने का।
जबकि वहां पे लाइफलाइन का रस्सी रोप वायर रोप उधर ही था, सिर्फ उसको लाके लगाना था। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अभी आप लोग का काम हाइट पे चलने वाला है, हाइट पे चल भी रहा है, तो सबसे पहले एक्सेस सही रखिएगा, आने जाने का साधन। कल के डेट में अगर ऊपर में कुछ हुआ तो सीढ़ी के द्वारा आदमी जा सके और आ सके, ऐसा साधन होना चाहिए। सीढ़ी ना रहे, ऐसे ही चढ़ गए तो जो बंदा आपको बचाने जाएगा उसको टाइम ले लेगा। ऊपर चढ़ते रहते टाइम, आपको उतारने के लिए टाइम। साधन नहीं रहे उतारने का, चढ़ने का, तो बंदा कोई इंसिडेंट हो गया, कोई गिर गया, कोई चोट लग गया, कुछ हो गया, लटक गया, तो उसमें टाइम। और लाइफलाइन 100% लगा के ही काम कीजिए, सबसे अनुरोध है। लाइफलाइन लगा के काम कीजिए और उसको अच्छे से टाई करके, ऐसा नहीं कि लाइफलाइन लगा दिया, गिरे तो साथ में लाइफलाइन नीचे आ गया। थोड़ा सा सेफ्टी देना है, 5 मिनट 15 मिनट 15 से 20 मिनट सिर्फ सेफ्टी में ध्यान देना है। उसके बाद आप पूरा दिन सही से काम करोगे। 12 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करते हैं आप लोग। 12 घंटे ड्यूटी में सिर्फ मैक्सिमम में बोलो आधा घंटा भी सेफ्टी दे दिया तो पूरा 10 घंटे आप 9 घंटे जो है सही से काम करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में ही दिक्कत होता है, टाइम लेता है, लेकिन पूरा दिन सही जाता है। एक बार उस पे लाइफलाइन प्लेटफॉर्म डाल दिया, आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लग जाए, ये हफ्ते भर का काम रहेगा। काम तो 4 दिन 5 दिन का रहेगा। 2 घंटे दे दिया तो 5 दिन पूरा आराम से काम, कोई दिक्कत नहीं। फिर वही काम में अगर नहीं दिया तो डर डर के काम करोगे, रिस्क लेके काम करोगे। वो काम जो होता है 3 दिन जगह 5 दिन चला जाएगा, एक्स्ट्रा जाएगा। आपके पास साधन सुरक्षा नहीं रहेगा तो वो काम जो होता है 3 दिन की जगह 4 दिन 1 दिन एक्स्ट्रा ले लेता है, वो भी होता है। तो सिर्फ आपको करना क्या है, थोड़ा देर सेफ्टी के लिए लाइफलाइन प्लेटफॉर्म अपने आप को सिक्योर करना है, उसके बाद काम चालू करना है। तो जो भी है भाई लोग, हमारा सिर्फ एम होता है आप सुरक्षित आए और सुरक्षित घर जाए, बस हमारा एम यही होता है और कुछ नहीं। हम किसी को डांटते हैं, पनिशमेंट देते हैं, गेट पास लेते हैं तो उसकी भलाई के लिए, उससे दुश्मनी नहीं है हमारी। अगर आज गेट पास ले लिया तो कल के डेट में वो तो समझ में आ गया कि भाई गेट पास क्यों लिया था, लाइफ तो बच जाएगा। तो जो भी है सुरक्षित काम कीजिएगा। और मैकेनिकल वाले से मुझे खास तौर पे उम्मीद होता है कि आप लोग स्किल वर्कर है, नॉलेज आपके पास है, तो आप लोग सोच समझ के काम करेंगे। सिविल वाले वर्कर ऐसा नहीं, उनके पास ज्यादा दिमाग नहीं रहता है, वो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस रहता है, नॉलेज रहता है कि आप एक्सीडेंट होने से पहले आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। ये मैकेनिकल खासतौर पर मैकेनिकल टीम में होता है जो आगे तक सोच सकते हैं, जो आप लोग हैं। तो जो भी है आगे थोड़ा सोच के ही काम कीजिएगा। नमस्कार भाई, बहुत बहुत ধন্যবাদ ফাদার স্যারকে। টপিক ছিল আপনাদের ওয়ার্কের হাইট নিয়ে, টপিক ছিল তো ওয়ার্কের হাইট নিয়ে। আপনারা এখানে ড্রয়িং ডিসপ্লে করেছেন দেখলাম, তো অনেকে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে, অনেকে মানে অ্যাটেনশন করেছেন এদিকে, কিন্তু ওর মধ্যে কিছু যেমন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে, সবাই ভাববে না যে সবাই সামনে আসবে, ওর মধ্যে কিছুজন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে। এইভাবে সবাই প্রত্যেক মাসে এইভাবে তোমরা এগিয়ে যাও। এইভাবে যে ডিসপ্লে করা হয়, ছবিগুলো ডিসপ্লে করা হয়, তো ডিসপ্লে যে করা হয় বা আমি যে ছবি যখন আমি নিজে ড্রয়িং করি ওখানে বুঝতে পারি যে সেফটির কোনো গ্যাপ আছে, বুঝতে পারি তো নিজে থেকে যে এই জিনিসটা করলে বলে একটা ভালো হতো, এই হাইটে কাজ করছি মানে হার্নেস পড়লে ভালো হতো, এখানে একটা লাইফ লাইন দিলে ভালো হতো। যখন উঁচুতে করে কাজ করতে যাচ্ছি, যে আমি নিজে ড্রয়িং করছি না, এই ড্রয়িং করতে গেলে নিজেও কিছু শিখে নিচ্ছি যে এই পয়েন্ট আমাকে মেনটেন করতে হবে। এই জন্য ড্রয়িং কম্পিটিশন এই জন্য করে যে আপনি যে নিজে আঁকতেছেন বা নিজে ড্রয়িং করছেন সেটা যাতে আপনি পরে বুঝতে পারেন এবং সাইডে গিয়ে ওটা নিজে ওই সেফটিটা মেনটেন করেন, ঠিক আছে। আর সুরক্ষা যে আপনারা স্লোগান, অনেক স্লোগান লিখে যান, স্লোগান
তো স্লোগানও নিজে থেকে আপনারা লিখেছেন, এর জন্য খুবই আমি ভালো যে এখানে কোনো কোম্পানি স্লোগান মোটিভেশন প্রোগ্রামে রাখে। আমরা কি ক্যাম্পেইন রাখি, বিভিন্ন রকম ক্যাম্পেইন হলে আমরা স্লোগান ড্রয়িং কম্পিটিশন রাখি, কিন্তু এনএনডি রেখেছে মোটিভেশন প্রোগ্রামের জন্য ড্রয়িং এবং আপনার স্লোগান কম্পিটিশন। এখন আমাদের সবচেয়ে হাইটে জব হয়, সবচেয়ে বেশি অ্যাকশন হয়ে থাকে হাইটে, উঁচু থেকে, হয়তো বিষয়ে শুনতে পাচ্ছেন, বেশি হাইট থেকে মানুষ পড়ে যায়, নাহলে ম্যাটেরিয়াল পড়ে যায়, হয়তো যে কোনো দুটো একটা পড়ে যায়। তো এখানে যে লাস্ট দুটো এলটাই হয়েছে এমটিসি হয়েছে, সরি এমটিসি হয়েছে না, একটা অনশোর একটা হ্যাল অফশোর হয়েছে। অনশোর হয়েছে প্যারালালি অ্যাক্টিভিটি, মানে একই জায়গায় অনেক জব করার জন্য, এক জায়গায় স্ক্যাফোল্ডিং করছে, এক জায়গায় ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডলিং করছে, হচ্ছে তো। আপনাদের যে এখানে একজন কলিগ মারা গেল, হয়েছে তো আপনাদের একজন, ও কি হলো শর্টকাট নিয়েছিল, উপরে ম্যাটেরিয়াল লিফটিং করছে, ও সাইড দিয়ে যাচ্ছিল তো। তো कोई भी एक्टिविटी যেমন রিডিং চলছে, যে সব কিছু হাই রিলেটেড, যা কিছু হাই রিলেটেড। অনশোরে যে এমটিসি হলো ও হাই রিলেটেড, ও হাইটে কি হচ্ছিল একটা ম্যাটেরিয়ালকে ক্রেন থেকে নামিয়েছিল। তো ওখানে কিন্তু স্যার বললো, ডিসকাস করলো আপনাদের সঙ্গে, ওর পাশের লোকটা কি হয়েছিল স্ক্যাফোল্ডিং এর কাজ করছিল। ওই স্কুলটা যে রেখেছিল, স্কুলটা যে 5 জন রিগার ছিল বা 4 জন রিগার ছিল, ওরা ধরে রেখেছিল। কোন সময় ওকে দড়ি দেওয়া কিছু টানার সময় ওই স্কুলটা কোনো ব্যালেন্স হারিয়ে যায়, আরে ওই লোকটা যে পাশে কাজ করছে ওর ব্যাকে লেগে যায়, তার জন্য কি হালকা চোট পেয়েছে, কোনো ফ্র্যাকচার জন্য হালকা চোট পেয়েছে, তো এমটিসি হয়েছে। অনশোরে সেম কেস, 6 মিটার 12 মিটার হাইটের উপরে আর 6 মিটার প্ল্যাটফর্ম আছে, ও 12 মিটার উপরে কাজ করছে, সেকেন্ড ফ্লোর, ফার্স্ট ফ্লোর, গ্রাউন্ড ফ্লোর। তো ফার্স্ট সেকেন্ড এখানে গেটিং ছিল, ও গেটিং লাগাচ্ছিল, তো উপর থেকে কোনো গেটিং ছিল না, ওখানে লাইভ লাইনে অ্যাঙ্কারিং করেনি, আপনারা ড্রয়িং করেছেন, লাইভ লাইন দিয়েছেন, সেফটি নেট দিয়েছেন, ওখানে ওরা কিছু মেনটেন করেনি, ওরা লাইভ লাইন ইউজ করেনি, অ্যাঙ্কারিংও করেনি, প্লাস সেফটি নেটও দেয়নি, ঠিক আছে। তো ওর উপরেও কাজ করছিল, কোনো সময় পা স্লিপ খেয়ে ও কি হয়েছে গেটিং সাইড লাগে পা স্লিপ খেয়ে গেছে, হয়তো আমরা এদিক থেকে এইদিকে যাচ্ছি এতটুকু চাওড়া বিম দিয়ে, এইটুকু বিমে কত ব্যালেন্স রাখবে আপনি? আপনি সার্কাস দেখাতে আসেননি এখানে, আমরা কেউ সার্কাস জানি? কেউ জানি না সার্কাস। তো ওই বিমের এদিক থেকে ওদিকে মুভিং করছে, ও স্টাইলের অ্যাঙ্কারিং ছিল না, তো কোনো সময় স্লিপ খেয়ে যায় এবং 6 মিটার যে সেকেন্ড ফ্লোর পরে ওই ফার্স্ট যে ফ্লোরটা ওখানে এসে পড়ে যায়। ওই সময় পড়ার সময় একটা স্পুল বেড়েছিল হালকা পাইপ, তো ওটা হালকা ওর বুকে লেগে যায়, তো মোটামুটি এখনো সুস্থ আছে, এমটিসি হয়েছে, ঠিক আছে। তো যা কিছু দেখবেন ওয়ার্কের হাইট রিলেটেড, ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডলিং রিলেটেড সবকিছু অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থাকে। তো আমাদের এর করণীয় হচ্ছে আমরা সবসময় কি হলো সবকিছু প্রিকশন নিয়ে, যেগুলো আপনি হাইট ওয়ার্কে যে ড্রয়িং এঁকেছেন, অনেকে এঁকেছেন না, আপনারাও যারা আঁকেননি দেখে নেবেন কিভাবে ওরা মেনটেন করছে, এইভাবে আমরা সাইডে মেনটেন করবো, ওকে। তো আমরা হাইট রিলেটেড যে জব হবে, আমরা যে টুলস গুলো নিয়ে যাই, লুজ টুলস যেমন স্প্যানার নিয়ে যাই তো, বা অনেক কিছু আমরা ইকুইপমেন্ট গ্রাইন্ডিং মেশিন নিয়ে যাই, ওগুলোকে একটা টুলস ল্যান্ডার, আপনারা টুলস ল্যান্ডার দেখলাম ছবি, এইটাই যে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন খুব ভালো, স্প্রিং টাইপের ওরা ছবি আঁকেছে, তো এইটাই যে আপনারা ইমপ্লিমেন্ট করেন না, কোনো সময় ম্যাটেরিয়ালটা যদি কোনো সময় আপনার হাত থেকে পড়ে যায়, ও অলরেডি থেকে যাবে, ও অনেক লোড ক্লাস নিতে পারে ও, ঠিক আছে। তো ওই সব ল্যান্ডার দিয়ে ইউজ করেন না, আমরা দড়ি দেবে, দড়ি কেটে যেতে পারে কিন্তু ও কাটবে না, ও একটা স্প্রিং টাইপের হয় ওটা, ঠিক আছে। ওইটা ইউজ করেন সাইডে, কোনো কিছু অ্যাক্সিডেন্টও হবে না, কোনো ম্যাটেরিয়াল উপর থেকে পড়েও যাবে না। আর একটা আছে এনএমডি তে বেশি কোথাও স্ক্যাফোল্ডিং, আপনারা স্ক্যাফোল্ডিং করেন তো, স্ক্যাফোল্ডিং করেন তো। তো আপনার স্ক্যাফোল্ডিং যখন করেন, অনেকে অনেক সময় অবজারভেশন আছে স্ক্যাফোল্ডিং ঠিকঠাক টো গার্ড থাকে না, লেদার ঠিক মতো মেনটেন করছেন না, কোথাও যে স্ক্যাফোল্ডিং বোর্ড দিয়েছেন গ্যাপ থেকে যায়, তো এগুলো প্রপারলি করবেন, ঠিক আছে। আপনিও তো করে এলেন, আপনার ভাই বা কেউ বন্ধু যাবে ওখানে, ওই গ্যাপ থেকে গলে পড়ে যেতে পারে, বা ওই গ্যাপ থেকে কোনো টুলস নিচে পড়ে যেতে পারে, ঠিক আছে। পুরো টো গার্ড পুরো গ্যাপ পুরো মেনটেন করে রাখবেন স্ক্যাফোল্ডিং এর। তো হাইট জব যারা করছেন পুরো সেফটিলি প্রপারলি মেনটেন করে কাজ করবেন, ওকে। তো এইভাবে আমরা এগিয়ে যাবো, প্রত্যেক মাসে যে মোটিভেশন প্রোগ্রাম হয় আমরা এগিয়ে যাবো, এবং এই ড্রয়িং কম্পিটিশন যে হচ্ছে এগুলো সবাই আপনারা অ্যাটেন্ড করে এখানে, এবং সবাই চাইবে নিজে যে যতটা মেনটেন করা যায় সেফটি সুরক্ষা যা কিছু সাইডে হচ্ছে সব মেনটেন করা যায় যেন, ঠিক আছে, ওকে রাখছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যারকে, স্যার মূল্যবান সময়টা আমাদের দেওয়ার জন্য। আমাদের যে ড্রয়িং কম্পিটিশন হয়েছিল তাদের মধ্যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডে আমি নাম অ্যানাউন্স করছি, তো আপনারা উঠে আসবেন এক এক করে।
প্রথম হচ্ছে অরুণ কুমার গুড়িয়া। अरुण कुमार गुड़िया। सर को हम रिक्वेस्ट करेंगे सर थोड़ा गिफ्ट अब थोड़ा हाथ में पोस्टर कंपटीशन के लिए। तपन दास सेकंड, तपन दास। कोशिश सर थोड़ा तपन दास आगे आगे गिरो। থার্ড দীপক পাল, থার্ড হচ্ছে দীপক পাল। আমাদের দিচ্ছিল আমাদের आरसीएम, আমাদের सुपरवाइजर सॉरी साइड इंचार्ज। अभी जो है बात है अभी তো হাইডে কাজ করবে না, আমাদের লাইফ লাইন লাগাতে হয়। লাইফ লাইন লাগানো আছে, আপনারা লাগিয়েছেন। ওই লাইফ লাইন মিনিমাম কত মোটা লাগাবেন? আর কেউ যেতে পারবে হাত তুলো। হাত উঠে জানাবে, হাত উঠে। কাকে জানাবো? প্রথমে হাত উঠেছে, প্রথম যে হাত উঠবে তাকে বলবো। একদম সঠিক উত্তর বলছে 8 mm ওয়্যার রোপ লাগাতে হবে আমাদের মিনিমাম। একদম সঠিক উত্তর বলছে উনি। হাততালি তো মারো সবাই। আচ্ছা, আমাদের এই ফেব্রিকেশন ইয়ার্ড এখানে রয়েছে, সবাই জানো। যদি আমাদের মানে এই যদি ইমার্জেন্সি সাইরেন বাজে তাহলে আমাদের কোথায় যেতে হবে? তো এখানে নিয়ারেস্ট অ্যাসেম্বলি পয়েন্ট কোথায় আছে সেই লোকেশন বলতে হবে। এইখানে আশেপাশে কোথায় অ্যাসেম্বলি পয়েন্ট আছে? কত নম্বর অ্যাসেম্বলি পয়েন্ট নম্বর কত? আছে কে বলে কত নম্বর? ঠিক বলছে তো, এগুলো ঠিক বলছে একদম। बहुत अच्छा है और আমাদের নিয়ারেস্ট 3 নম্বর অ্যাসেম্বলি পয়েন্ট আছে একদম এনসিউর সামনে, ঠিক আছে। উঁচুতে কাজ করা যখন হয় আমাদের সিঁড়ি লাগাতে হয়, সিঁড়ি লাগিয়ে উঠতে হয়। তো সিঁড়ি আমরা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে লাগাই আমরা? আর কি করে বুঝতে পারবো ওই ডিগ্রি ঠিক আছে? ওই পেছনে, একদম পেছনে তুমি কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল লাগাই আমরা? একদম ঠিক বল, 75 75 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। আর আমরা এইভাবে দেখবো যে অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে কিনা। আসো এদিকে। আমরা যখন উঁচুতে কাজ করি তো কাজ করার সময় কি কি দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এটা বলতে হবে। 2-4 পয়েন্ট বলতে হবে আমাকে। কাজ করার সময় উঁচুতে কাজ করি তো কাজ করার সময় কি কি দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, কি কি হাজার আছে, মানে বাংলা বলছি কি কি দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। প্রথমে উপরে উঠতে গেলে আমাদের পারমিট আছে কিনা উপরে দেখ। আমি কি কি দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলছি। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। প্রথমে হ্যাজার্ড আছে বলতে ওখানে প্ল্যাটফর্মে ওঠার সময় লাইফ লাইনটা ঠিকঠাক লাগানো আছে কিনা। লাইফ লাইন না লাগানো থাকলে আমাদেরকে লাগিয়ে নিতে হবে, সেখান থেকে আমরা পড়ে যেতে পারি। কিংবা আমরা আগের দিন কাজ করে এসেছি, ছোটখাটো টুল স্ট্রাগল হয়তো রেখে দিয়ে এসেছি আমাদের তাড়াহুড়াতে, সেই টুল স্ট্রাগল গুলো ঠিকঠাক জায়গায় আছে কিনা, বা যদি রেখে আসি প্রথমে গিয়ে আমরা ওটাকে সরিয়ে নেবো। নচেত আমার পা লেগে বা হাত লেগে ওটা পড়ে যেতে পারে, বা নিচে যারা আছি তাদের স্টার্টিং এ পড়তে পারে। বা যখন আমরা ওয়েল্ডিং করবো, ধরো আমরা ওয়েল্ডার যারা আছি বা হেল্পার যারা আছি, বুথটা ঠিকঠাক ঘেরা আছে কিনা। কারণ আমি হাইটে কথা বলছি, আমি হাইটেই ওয়েল্ডিং চলছে স্যার। হাইটে কি আমাদের ওয়েল্ডিং হয়নি স্যার? হাইটে ওটা হট জব মধ্যে চলে আসছে না। আমি অনলি হট কথা বলছি না, হাইট জব কথা বলছি। হাইট জবে কতগুলো বোতল জানাবো কি করে? আমাকে তো অনেকগুলো আচ্ছা ঠিক আছে বলুন। ঠিক আছে, তারপরে আমরা অ্যাঙ্কারিংটা ঠিকঠাক করছি কিনা, এটা হচ্ছে মেন জিনিস। আর সেফটি যে অ্যাঙ্কারিংটা যেন দু জায়গায়, এই যে সেফটি বেলার যে অ্যাঙ্কারিং আমরা যেন দু জায়গায় ফাঁসাই, একই লেভেলে একই পাইপে যেন লাগাই। তাতে কি হয়, একটা ফল হলে আরেকটাতে আটকে যাবে।
এই কারণে আমরা দু জায়গায় লাগিয়ে ব্যবহার করি। এছাড়া আমরা উপরে যখন উঠবো হাতে যেন হ্যান্ড গ্লোভসটা থাকে। দেখা গেল হাইটে উঠে যাচ্ছি, হাতে হ্যান্ড গ্লোভস নেই, যদিও আছে ছিঁড়াতে কি হয়, আমরা ক্যাপ হোল্ডিং এর কোনো আটকে গেল, সেখান থেকেও আমাদের বিপদ হতে পারে। তাই জন্য সবসময় আমরা চাইবো উপরে যেমন হ্যান্ড গ্লোভসটাও যেন ভালো থাকে। আর হচ্ছে বুট, উপরে উঠবো দেখা যাবে অনেক সময় আমাদের নিচে কাজ করার পর বুট ছিঁড়ে যায়, ও চলে যাবে, যখন উপরে উঠবো তখন যেন বুটটাও যেন ঠিকঠাক থাকে, কেননা বুটের কারণে অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, আমার অনেক দেখা আছে এই সেই। আর যখন এই তো অতগুলো বললাম স্যার, আর কি বলবো? ঠিক আছে, আর কেউ বলতে পারবে? হ্যাঁ বলো। দাদা, বিপদ কি হতে পারে? স্ক্যাফোল্ডিং এর উপরে কাজ করলে বিপদ কি হতে পারে? দাদা যা বলেছে অনেক কিছু বলেছে, যেটা কোশ্চেন ছিল হাইটে কাজ করতে গেলে বিপদ কি হতে পারে। এক কি হতে পারে? নম্বর, আমাদের পড়ে যাওয়ার চান্স থাকে। ওকে। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে স্টুল ড্যাগে যেগুলো ইউজ করি সেগুলো পড়ার চান্স থাকে। স্যাপোলিং পাইপ যেখানে লুজ থাকে সেটাও পড়ে যাওয়ার চান্স থাকে। যাই হাইট মানে কি, কিছু জিনিস পড়ে যাওয়ার যে চান্সগুলো থাকে সেখান থেকে দুর্ঘটনা হতে পারে। এটাই হচ্ছে মূল প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ তুমি বলেছো, ঠিক আছে, আর কি আছে বলো? আরো আছে বলতে, যা মেটেল তো হাইটে, যখন উপরে আমরা ক্রেন থেকে মাল ইউজ করি, ক্রেন যখন হাইটই করে, ক্রেনেও দেখো বেল ছিনতে পারে, যখন রোপ ওগুলো খুলে যেতে পারে, সেখান থেকে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। হাইট মানে উপরে কিছু হাইট ক্রেন থেকে জব তোলা, সেগুলো নিশ্চয় পড়ে যাওয়াটা, সেটাই হচ্ছে ফল হাজার। ঠিক আছে, ওকে, আপনি অনেক ভালো বলেছেন, ঠিক বলেছেন, আপনিও ঠিক বলেছেন, মেন পয়েন্ট আপনি বলতে পারেন। ঠিক আছে, আপনি আসুন দাদা। আচ্ছা, আর কি জানাতে পারে? এটা জেনারেল কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করি। এই যে আপনারা এখানে বসে আছেন তো, টেকনিক্যাল ভাবে উত্তর দিতে হবে কিন্তু। হাওয়ার ডাইরেকশন কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো? ভালোভাবে কিন্তু বলতে হবে। দাদা তুমি দাদা তুমি পেয়েছো মানে বসো, কোনো হবে না। যে পায় নতুন যারা আছে, আমার কথা শোনো, প্রশ্ন শোনো, হাওয়ার ডাইরেকশন কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে তো আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো? এখানে উইন্ডশো কোথায় আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, আসো, তুমি আসো। আসামি কতগুলো আছে? স্ক্যাফোল্ডিং এ ট্যাগ লাগানো থাকে তো, কোন ট্যাগ থেকে উঠতে হবে এবং ভ্যালিডিটি কতদিন থাকে? কোন ট্যাগ থেকে চড়তে হবে আর ভ্যালিডিটি কতদিন থাকে? কোন ট্যাগ থেকে চড়তে হবে? হ্যাঁ ঠিক বলতে, আসো একদম, ধন্যবাদ। এখান থেকে ঘুরে আসবে, আসা দিকে যাও, ওখানে যাও। এখন আছে, একটা বলবো, যে গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে কাজ করবো সেফটিবেল পরে, কি কন্ডিশন হতে পারে? কোশ্চেন বুঝতে পারছি কি বলছি আমি? আমরা সবাই জানি হাইটে উঠলে সেফটিবেল পড়তে হয়, সবাই জানি। আমরা জমিন মাটিতে কাজ করবো দাঁড়িয়ে, তো তোমার সামনে এমন কি কন্ডিশন থাকবে যে মাটিতে দাঁড়িয়ে কাজ করবো সেফটিবেল পরে, যে জানবে হাত তুলবে, বলবে না কিন্তু। দাঁড়াও তুমি, বলো, জোরে বলো, কি বলছো? একদম ঠিক বলেছে। যদি সামনে কোনো গাড্ডা থাকে, কোনো এক্সকাভেশন পিট থাকে, কোনো ম্যানহোল থাকে,
সেখানে ঝুঁকে গেলে তুমি কিছু কাজ করছো, তাহলে পড়ে যাওয়ার চান্স থাকবে থাকবে না? তো সেখানে সেফটি বেল্ট কিন্তু আমাদের পড়তে হবে। একদম ঠিক বলছো, আসুন এদিকে। আরে উনি তুলেছে না, আগে বলো বলো, শেষ করে দেবো এখন এখানে। তোমাকে আমি বলছিলাম ওটা সুপারভাইজার আরে পাবো না, আমাদের ওয়ার্কার না না ওয়ার্কার নয়, সুপারভাইজার আমার ভাই কি আছে? হ্যাঁ শেষ করে দেবো। হ্যাঁ শেষ করে দেবো। আপনারা সবাই কিন্তু খুব ভালোভাবে কাজ করেছেন, তাই বেস্ট কাউকে দিতে পারবো না। যারা কোশ্চেন অ্যান্সার বলবে তাদেরকে কিন্তু দেবো, ওকে? আর আমি সবার অনুমতি নিয়ে, রেসপেক্টেড সদস্য স্যার, রেসপেক্টেড মঞ্জেশ স্যার, সবার অনুমতি নিয়ে, আমাদের রেসপেক্টেড আরসিএম স্যার, সবার অনুমতি নিয়ে আজকে আমার প্রোগ্রাম কিন্তু এখানে শেষ করলাম। আবার আগামী মাসে আবার একই জায়গায় একইভাবে মিলিত হব। আপনারা সবাই সেফটি দিয়ে বেস্ট ভাবে আপনার বেস্ট দিয়ে কাজ করবেন, সুরক্ষা সরঞ্জাম মেনে কাজ করবেন, সুরক্ষা সরঞ্জাম পরে কাজ করবেন এবং সবাই সুস্থভাবে কাজ করবেন, এই কামনা আপনাদের কাছে। আমাদের লক্ষ্য একটাই, কি হবে জিরো অ্যাক্সিডেন্ট। সবাই যেভাবে বাড়ি থেকে এসেছি আবার সবাই বাড়ি ফিরে যাবোই হবে। ওকে, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।